इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, या चंद लोग दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने मामून रशीद से कहा कि मामून, हम तेरी रैयत हैं, तू हमारा हाकम है, हम तुझसे एक इल्तजा करने आए हैं कि गर्मी बहुत है, कहत बड़ा है, बारिश नहीं हो रही। जब उन्होंने मामून रशीद से कहा कि बारिश क्यों नहीं हो रही, तो मामून रशीद ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा तो खलीफा है, और खलीफा वो होता है जिसका अल्लाह से राब्ता हो। अगर तेरा अल्लाह से राब्ता तो अल्लाह से क्या बारिश करो। मामून रशीद ने कहा कि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाता, ऐसा मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं देता। बारिश उसने भेजनी है तो होनी तुम्हारे लिए है, मैं कैसे बारिश करवा दूं। उन्होंने कहा तू बारिश नहीं करवा सकता तो खलीफा क्या, तू कैसा खलीफा, तेरे कहने पे बारिश नहीं हो सकती। मामून रशीद ने कहा नहीं, वो हमारे कहने पे अपने इरादे नहीं बदलता, अगर उसका इरादा बदलना है तो फिर रजा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की कायनात में ये वाहिद घर है जो खुदा के इरादों को बदल लेता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, मेरे 8वें शहंशाह को घर से बुलाया गया, मेरे इमाम दरबार में पहुंचे। मामून रशीद ने कहा कि अली इब्न मूसा रज़ा, ये लोग चाहते हैं कि बारिश हो। तवज्जो पे पूरी, इख्तियार इमाम सुनाने लगा, ये लोग चाहते हैं बारिश हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हो जाएगी। यानी कि आसानी से इमाम ने कहा हो जाएगी। मामून रशीद ने कहा कि बारिश का मौसम कोई नहीं है, बादल के आसार कोई नहीं है, दूर दूर तक बारिश के होने का अमकान नहीं है, और आप कहते हैं हो जाएगी, कैसे। जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठा वो जुमले का इतना लुत्फ लेगा, उसने कहा कैसे। इमाम ने कहा हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें, हम जो चाहें वो कर। इमाम ने 3 बार जुमला कहा, हम जो चाहें वो कर, हम जो चाहें। जब इमाम ने कह दिया ना जो चाहें, तो फिर ये जो भी चाहें। इमाम ने हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना कहना था। मामून रशीद ने कहा कि फरजंद रसूल, तो फिर बारिश बरसाइए। इमाम ने फरमाया अभी नहीं, ऐसे कैसे होगी, कल सारी अपनी रैयत को इकट्ठा कर मैदान में, दुनिया मैदान में इकट्ठी हो, फिर मैं आऊंगा, बारिश हो जाएगी। यहां पर रुक के मैं आपसे इसकी वजह बताने लगा। मेरे मौला तूने वहीं बारिश क्यों नहीं की, वही हुक्म करते वही बारिश हो जाती। आपने ये क्यों कहा कि कल लोगों को इकट्ठा कर। हर दौर की इमामत एक गदीर का मैदान जरूर सजाती है, ताकि मैदान सजे और हमारी इमामत और हमारे तसर्रुफ का जमाने को पता चल सके। इमाम ने कल मैदान सजा, लोगों को बुला, ऐलान हो गया जी कि कल मैदान में आएंगे, इमाम रजा बारिश करेंगे। उधर से इधर से कबीले, जत्थे, लोग, लश्कर पहुंच गए। लोग जानवरों को लेके, बच्चों को लेके, मर्दों ज़न मैदान में इकट्ठे हो गए, और इंतजार किसका हो रहा था, इमाम का। क्या कहने मेरे मौला तेरी हिकमत के, तूने उस दौर के मुसलमानों को 2 सवाब दे दिए। एक हुज्जत की जियारत कर रहे थे, एक हुज्जत का इंतजार कर रहे थे। इमाम वक्त का इंतजार हो रहा था, मैदान में खड़े देख रहे थे कहां से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे। थोड़ी देर बाद रुख से पर्दा हटा, इमाम का चेहरा नुमाया हुआ। क्या कहने मेरे इमाम तेरी बादशाहत के, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, जुल्फकार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुस्न चेहरे पे सजाए हुए, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिल्म सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काज़म की अता को हाथों से बांटते हुए, तौहीद के तेवर बदलते हुए मेरे इमाम चल रहे थे। जहां से चल रहे थे खुदा की आवाज आ रही थी, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल मजमा इमाम आम में इमाम पहुंच गए। इमाम पहुंचे, इमाम बिल्कुल मजमे के वस्त में गए। अब इमाम ने तौहीद भी मनवानी है, अब इमाम ने बंदों को अल्लाह से भी मिलवाना है और अपना इख्तियार भी मनवाना है। इमाम बिल्कुल मजमे के दरमियान खड़े हुए और इमाम ने अपने हाथों को उठाया। किताबें कहते हैं इमाम के हाथों की हथेलियों की सफेदी आसमान की तरफ, और इमाम ने बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता,
بارش برسا. یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو یوں ہتھیلیوں کو اٹھایا ہوا تھا, امام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا. کتابیں کہتی ہیں انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے, قوم کے سر پہ آ کے بادل ٹھہر گیا, بارش برسنی شروع ہوئی. اتنی تیز بارش ہوئی, پانی جل تھل ہو گیا, زمینیں بھر گئیں. جو ہی بھرنا تھا امام نے ہاتھوں کو اٹھا گا, اتنی بھیج جتنی برداشت کر سکے. رحمت والی بارش دینا, زحمت والی نہ دینا. جو ہی امام نے یوں اپنے ہاتھوں کو بند کیا, بارش وہیں کی رک گئی. بارش کا رکنا تھا, لوگوں کی آواز آئی, مرحبا رسول کا بیٹا, مرحبا علی کا بیٹا. اسے کہتے ہیں امام, اسے کہتے ہیں مولا, یہ ہے اختیار امامت. ہر طرف امام رضا کی باتیں ہونی شروع ہوئی. لوگ چلتے چلتے مامون کے دربار میں گئے. انہوں نے کہا مامون رشید, اب تو تیری خلافت کا قلعہ کھل گیا ہے. امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی, امام نے حکم دیا اور بارش آ گئی. لوگوں کے ذہن تیری حکومت سے ہٹ گئے ہیں. اس نے کہا مامون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, امام رضا کے پاس تو سارے اختیار ہیں. اتنی دیر ہونی, مامون کو شرمندگی محسوس ہونی شروع ہوئی. ادھر سے امام رضا کا قدم مامون کے دربار میں آیا. مامون نے کہا اے فرزند رسول, آپ تو کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیوں مانگی, پھر بارہ الہ کیوں کہا؟ اللہ سے دعا تو میں بھی مانگ سکتا ہوں, اللہ سے دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں. اس کا مطلب بارش آپ نے نہیں برسائی, بارش تو اللہ نے برسائی ہے. اگر تیرا اختیار ہے تو پھر تو اپنے کہنے میں بارش برساتا. امام رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے, چہرے پہ علی والا جلال آ گیا. علی والے جلال کو چہرے پہ سجائے ہوئے امام نے پورے دربار میں نظر دوڑائی. امام کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی. دیوار پہ قلین کا ٹکڑا تھا, اس کے اندر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے شیر کی طرف دیکھ کے ابھی انگلی کا اشارہ کیا, یا شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا. شیر کا باہر آنا تھا, دربار خالی ہوا. مامون نے اپنے پاؤں تخت پہ رکھ کے کہا رضا یہ کیا کیا ہے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد امام نے شیر کی طرف توجہ کرنے کے بعد کہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا آپ نے میری طرف دیکھا, یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے باہر نکل کے بتایا ایسے ہو سکتا